Я еще... Ната, наша. Кол шуку не стоит. Не надо торопиться, нормально. Тихо. Arkadaş katabilen geliyor. Karateka dragin lulu. Anam bulin araba kap tamam. Самый мощный жарчик в Казахстане. Вот он. Вот, смотри, как жарит шашлык. Bigi. Ayala mu? Ayala mu? Ayala şu çıkıp tamam. Ayala düşmek üzere. Vallahi hoş koyuyor mu oğlum ya. Çıkıyor ayala. O Türkiye tarafı vazmin ben. Aga ufağın. O anın para. Vazmin var mı? Test. O aç orada girişten atıyor. Ne ay para girişten gitmeyin rafte sanki girişten raftan ay para. Bigi. Ya para mı Barayla girişten yine. Us gibi ya tezgah gibi yok. Şey giremiyor. Ana. Çok. Tamam mı? Çok готово. Asıl barayla готово. Bigi. Var o chicken tamam kırar. Ne var? Tayyor kıvar ya. Var o ustanavit kamışı tesk. Bigi o tesk. Агон от вас би не воден. Ёбаный. Хорошо, Хотя овощной меня зурмия, да? Кавказские шашлыки. Так. Антеликов фига. В один. А карачка отдельно, три баранины отдельно. Две утки отдельно, рядом. Все. Подогрейте, да, если что. Если остыло, прям в пакете. Да. Жантығым, я иду искать тебя. Нури, қайдасың? Мына жақта жоқ. Может, мына жақта? Нурик, мына жақта да жоқ. Все равно найду. Нурик, қайдасың? Че там жоқ болып кеттің ғой? Жаурап кеттің же. Нурик, қайдасың? Түсіп жатсың ба? Не істеп жатсың, Нурик? Может, мына жақта? Мына жақта жоқ, Нурик. Может, тез шықшы, жаным. Қайдасың? Неужели жаным мен кидать етіп кеттің? Я тебя не прощу, Нурик. Жаным, где ты? Может, тез? Қат.